أه بونجور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي The Best Channel. اليوم درس جديد في تعلم اللغة الفرنسية. اليوم أتيتكم ب 10 phrases for surviving back to school، يعني مفردات 10 مفردات مستعملة في المدرسة. لنبدأ على بركة الله. أول مفردة لدينا sac à dos sac à dos backpack backpack. لنأخذ example على ذلك. Il portait ses livres, crayons et papier dans son sac à dos. He carried his books, pencils and papers in his backpack. المفردة الثانية camarade camarade classmate. Exemple: son professeur lui a demandé de distribuer le nouveau matériel à ses camarades de classe. His professor asked him to hand out the new material to his classmate. المفردة أو العبارة الثالثة devoir homework. Example: j'ai des devoirs pour demain. I have homework for tomorrow. المفردة الرابعة un examen exam. Exemple: je dois étudier pour mes examens. I must study for my exam. هذه المفردة الرابعة. المفردة الخامسة كاي notebook. Exemple: l'étudiant écrit sur le cahier. The student writes on the notebook. المفردة السادسة école school. Exemple: l'école commence à 8h30. School starts at 8:30. المفردة السابعة étudier to study. Exemple: étudier le français, c'est fun. Studying French is fun. هذه المفردة السابعة. ننتقل إلى المفردة الثامنة
C'est le premier jour de cours. C'est le premier jour de cours. It's the first day of class. It's the first day of class. Example. C'est le premier jour de cours. C'est le premier jour de cours. It's the first day of class. It's the first day of class. هذه المفردة الثامنة. لننتقل إلى المفردة التاسعة. المفردة التاسعة. Nous sommes dans la même classe. Nous sommes dans la même classe. We're in the same class. We're in the same class. Example. Nous sommes dans la même classe. Nous sommes dans la même classe. We're in the same class. We're in the same class. المفردة العاشرة والأخيرة. As-tu fini tes devoirs? As-tu fini tes devoirs? Did you finish your homework? Did you finish your homework? Example. As-tu fini tes devoirs? As-tu fini tes devoirs? Did you finish your homework? Did you finish your homework? هكذا تممنا هذا الفيديو لنهار اليوم. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك إذا أعجبكم الفيديو. Thanks for watching. نلتقي إن شاء الله في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye.